अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस गुफ्तगू में मैं जो बात आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ वो एक मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत और उसके आमाल में सबसे अच्छा, नेक और बेहतर अमल का जिक्र है। उम्मीद करता हूँ कि बगौर समाअत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। दूसरी जगह अहले ईमान के मुख्तलिफ औसाफ बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले और अल्लाह का जिक्र करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वसी मग़फ़िरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माँओं और बहनों, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन अल्लाह का जिक्र एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हासिल हो जाए, और एक अजीम अतिया है, एक बहुत बड़ा तोहफा है माल का, जिसके ज़रिए से नेमतें खिंची चली आती हैं। जो आदमी जिक्र करता है, बलाएं और मुसीबतें उससे दूर हो जाती हैं। अल्लाह का जिक्र ये दिलों का रिज़्क़ है, आँखों का नूर है, दिल का सुरूर है, ज़िंदगी की रूह है, रूहों की ज़िंदगी है। बंदे इस जिक्र के सख्त मोहताज हैं, इसके सख्त ज़रूरतमंद हैं। एक मुसलमान किसी हाल में अल्लाह के जिक्र से बेनियाज नहीं रह सकता। जब अल्लाह के जिक्र की इतनी रफ़ात और मंजिलत है, जब अल्लाह के जिक्र का इतना ऊंचा मकाम है, तो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के जिक्र के फ़ज़ाइल को, उसके फ़वाइद को हम अच्छी तरीके से जान लें और पहचान लें और अपनी ज़िंदगियों में उसको ढालने की कोशिश करें। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबहा अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जिक्र करने वालों की तलाश में रास्तों में फिरते रहते हैं। फिर जब वो अल्लाह का जिक्र करने वालों को पा लेते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ, हमारा मकसूद मिल गया। जिन्हें हम तलाश कर रहे थे वो लोग मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो उनके गिर्द अपने परों के साथ करीब होकर के आसमान दुनिया यानी पहले आसमान तक पहुंच जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उनका रब अज़्ज़ा वजल उनसे दरियाफ्त करता है, हालांकि वो उनसे बेहतर जानता है। उस मजलिस में जब फरिश्ते पहुंचते हैं, मजलिस के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल करता है कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। वो फरिश्ते जवाब में अर्ज करते हैं, अल्लाह, वो आपकी तस्बीह पढ़ते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी बड़ाई बयान करते हैं, आपकी हम्द व सना करते हैं, आपकी किबरियाई का तज़किरा करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं देखा है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो उनकी कैफियत कैसे होती? फरिश्ते जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने आपका दीदार किया होता तो वह आपकी इबादत और भी ज़्यादा करते।
آپ کی بڑائی اور زیادہ بیان کرتے، آپ کی تسبیح اور کثرت سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے وہ بندے تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، اس کی خاطر ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی اور اس کے متعلق ان کی آرزویں اور زیادہ ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کا نظارہ کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ ان میں سے کسی نے دوزخ نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میرے بندے جہنم دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر انہوں نے جہنم دیکھا ہوتا تو اس سے دور ہونے میں سب سے آگے ہوتے اور اس سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے ہم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، اے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو ان میں سے نہ تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہ ایسے اہل مجلس ہیں، ایسے مجلس والے ہیں، ایسے رفیق ہیں وہ کہ ان کا ہم مجلس محروم نہیں رہتا۔ یعنی وہ ذکر کی مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ اس میں جو بھی آ جائے ہم اس میں کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا شمار اسی میں فرمایا کیونکہ ہم بھی بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی فضیلت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ اعلان کر دے کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذکر کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن قیم کی کتاب کا خلاصہ کچھ حذف و اضافے کے ساتھ ان کی کتاب الوابل الصیب، اسی سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذکر کی فضیلت میں ایک حدیث سماعت کریں مزید۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دے دوں جو تمہارے اعمال میں بہترین عمل ہے؟ ہمارے جو بھائی سن رہے ہوں وہ بہت توجہ کر فرمائیں، بہت بہترین گفتگو ہے یہ انشاءاللہ۔ تمہارے اعمال میں جو سب سے بہتر عمل ہے وہ میں نے بتلا دوں؟ تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین عمل نہ بتلا دوں؟ تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے وہ؟ تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے؟ تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بھی بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اور حضرت معاذ ابن جبل کہا کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز
اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو نہیں یاد کرتا، ان کی مثال مردہ اور زندہ جیسی ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوں، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسی امید رکھتا ہے ایسے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر بندہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اپنے بندے کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، بیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں کہ ان لکل شیء جلاء وان جلاء القلوب ذکر اللہ تعالی، ہر چیز پر میل بیٹھ جاتا ہے، کچرا جم جاتا ہے، اس کی صورت گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی دل بھی میلا ہو جاتا ہے، تو دل کو صاف کرنے کا طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تانبا، چاندی، سونا، ان تمام چیزوں کا زنگ لگتا ہے، ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی اللہ کے ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو صاف کر کے آئینے کے مثل بنا دیتا ہے، اور جب بندہ ذکر چھوڑ دیتا ہے پھر میلا ہو جاتا ہے، جب پھر اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ دل پر جو زنگ لگتا ہے، دل جو میلا ہوتا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک غفلت کی وجہ سے انسان غافل رہتا ہے، اور دوسرے گناہ کی وجہ سے۔ ایک غفلت کی وجہ سے انسان کا دل میلا ہوتا ہے اور ایک گناہ کی وجہ سے میلا ہوتا ہے، اور اس کی صفائی بھی دو طرح سے ہوتی ہے، غفلت اللہ کا ذکر، اور گناہ اللہ سے توبہ اور استغفار سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، دیکھ اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اسی لیے جب آدمی کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہے، کسی کی اقتداء کرنا چاہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی بات مانیں گے، تو صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ آدمی کیسا ہے، وہ آدمی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہے یا غافلوں میں سے ہے، وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے گزارتا ہے یا اللہ کی وحی کے مطابق گزارتا ہے۔ اگر وہ اپنے نفس کا غلام ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ نہ رہا جائے، اس کی اقتداء نہ کی جائے، کیونکہ وہ خود بھی ہلاک ہوگا، آپ کو بھی ہلاک کرے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو ذکر جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں، کئی قسمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला कहता है कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया है। फइदा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का परवरदिगार है, क़ाल अल्लाहु हमदनी अब्दी, तो अल्लाह ताला पुकार उठता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। वइदा क़ाल अल अब्दु अर्रहमानिर रहीम, जब बंदा कहता है कि वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, क़ाल अल्लाहु तआला असना अलैया अब्दी, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी सना की, मेरी तारीफ की। वइदा क़ाल अल अब्दु, और जब बंदा नमाज में कहता है मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है वो, क़ाल अल्लाहु तआला मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी अजमत और बड़ाई बयान कर दी। सही मुस्लिम की हदीस है। तो अल्लाह के जिक्र की कई किस्में हैं। एक तो ये कि हम अल्लाह की हम्द करें, उसकी बड़ाई बयान करें, उसकी सिफात बयान करें, उसकी कुदरत और ताकत का जिक्र करें मुख्तलिफ अज़कार के जरिए। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्ला वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरीके से अल्लाह के जो 99 नाम और सिफात हैं उनको याद करके अल्लाह का जिक्र करें। एक जिक्र तो ये है, और मेरे भाइयों समझ करके जिक्र करें। मुख्तलिफ अज़कार जो हैं, जो हम चलते फिरते, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफात बयान की कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं चलते फिरते, उठते बैठते लेटे, दिन भर में जो हम दुआएं करते हैं, सोने से पहले, सोने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, वजू से पहले, वजू के बाद, अजान के कलमात का जवाब, अजान के बाद, घर में दाखिल होते वक्त, घर से निकलते वक्त, टॉयलेट में जाते हुए, टॉयलेट से निकलते हुए, मस्जिद में जाते हुए, मस्जिद से निकलते हुए, सलाम करते हुए, सलाम के बाद, यानी कपड़ा पहनते हुए, कपड़ा निकालते हुए, जितनी रोजमर्रा में हम जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई है, हम्द है, किब्रियाई है, उसकी सना है, ये सब अल्लाह का जिक्र है। फिर सुबह शाम की दुआएं अल्लाह अकबर जरूर याद रखें। सुबह शाम की दुआओं में तो कमाल ही कमाल है। आज जब मैं आपके सामने जिक्र की फजीलत का जिक्र करूंगा तो इन तमाम चीजों से माखूज और निचोड़ होंगी वो फवाइद। जिक्र की एक किस्म और सबसे बेहतर किस्म और सबसे बड़ा जिक्र है कुरान पाक की तिलावत। कुरान की तिलावत ये सबसे बड़ा जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान को जिक्र कहा, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सूरह हिजरात नंबर 9। हमने इस कुरान को, हमने इस जिक्र को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कुरान सबसे बड़ा जिक्र है, सबसे बड़ी फजीलत कुरान पाक पढ़ करके अल्लाह का जिक्र करने की है, क्योंकि इसमें ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अहकामात हैं, इसमें अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह के अखबारात हैं, नबियों की बातें हैं। सबसे बड़ा जिक्र कुरान पाक की तिलावत है। मेरे भाई और दोस्तों, सरे दस्त कुरान पाक के जरिए जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, कितनी बड़ी फजीलत है। सबसे बड़ी बात तो आप जानते हैं, एक हरफ कुरान पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, और जो 2 आयात की तालीम हासिल कर ले वो 2 ऊँटनियों से बेहतर है। ये सारी बातें मैं हदीसें नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका निचोड़ में बयान कर रहा हूँ। एक हरफ जो पढ़ ले 10 नेकी उसको मिलेगी, और जो 2 आयात कुरान पाक की सीख ले वो 2 ऊँटनियों के बराबर, और जो 10 आयात पढ़ करके क़याम करे वो गाफिलों में से नहीं लिखा जाता है, और जो 100 आयात पढ़े या 100 आयात पढ़ करके क़याम करे, नमाज में पढ़े रात में, वो पूरी रात की इबादत का उसको सवाब मिलता है। और जो 1000 आयात पढ़े वो खजाने के मालिकों में शुमार होता है उसका। इसी तरीके से मुख्तलिफ सूरतों की अलग अलग फजीलत, सूरह फातिहा की इतनी बड़ी फजीलत,
सूरत पढ़ लें 1400 नेकियां, दम करें, बीमारियां दूर, और इतनी बड़ी फजीलत सूरह फातिहा की कि अल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू करता है। सूरह फातिहा में आधा आपके लिए, आधा अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला कहता है। ऐसे ही कुल हुवल्लाहु अहद की फजीलत कि 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। ऐसे ही कुल या अय्युहल काफिरून की फजीलत 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। ऐसे ही सूरतुल मुल्क की फजीलत कि अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन शफाअत करेगी ये सूरत, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। सूरह कहफ के इब्तिदाई 10 आयात या आखिरी 10 आयात पढ़ने की फजीलत कि आदमी दज्जाल के फितरे से महफूज रहेगा। सूरह बकरा की इतनी बड़ी फजीलत कि आज की जादू, टोना, टोटका, शैतान कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो रात में पढ़ ले उसे सब कुछ अल्लाह ताला अता करता है। का फतह हो, वो हर चीज के लिए काफी हो जाती हो। ऐसे ही पूरा कुरान पढ़ने वाले के लिए शफाअत करेगा और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि अल्लाह ताला इस कुरान पढ़ने वाले को जीनत का लिबास पहना तो उसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा अल्लाह इसको मजीद अता कीजिए, फिर उसको इज्जत का पोशाक पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा अल्लाह ताला तू उससे राजी हो जा। फिर अल्लाह ताला कहेगा कुरान पढ़ने वाले से कि तू पढ़ता जा और जन्नत के मकामात पर चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, और तेरे लिए हर आयत के बदले एक नेकी बढ़ाई जाती है। अल्लाह अकबर। तो जिस तरीके से आम अज़कार हैं, इनमें सबसे बड़ा जिक्र है कुरान पाक की तिलावत। और इसी तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात को बयान करना, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है उनको बयान करना, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करना, अल्लाह के एहसानात को बयान करना, ऐसी मजलिसों में बैठना, ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसी चीज़ें बयान करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जिक्र में शामिल हैं। क्योंकि आदमी जब अल्लाह के अहकामात बयान करता है तो अल्लाह को याद करता है, उसकी मनहियात बयान करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तभी तो अल्लाह का एहसान बयान करता है, अल्लाह को याद करता है। तो जो लोग भी बैठ करके वो बातें पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, चाहे वो महफिल हो, चाहे वो जो है फेसबुक हो, चाहे वो जो है यूट्यूब हो, जो भी चीज़ हो या मजलिस में हो, ये सारे के सारे लोग उस जिक्र में शामिल होते हैं। और वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के खुतबे को फरमाया कि जुमा के दिन जो पहले आता है फरिश्ते उसका नाम लिखते हैं, और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं, यस्तमिऊन ज़िक्र, और जिक्र को सुनने लगते हैं, यानी खुतबे को। तो वाज़ और नसीहत को भी अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जिक्र फरमाया, तो ये भी जिक्र है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला को याद करके उसके हुक्म की पाबंदी करना, ये सबसे बड़ा जिक्र है। अल्लाह को याद करके गुनाहों से रुक जाना सबसे बड़ा जिक्र है। नमाज का वक्त हो गया, आदमी अल्लाह को याद करता है और चल पड़ा नमाज के लिए, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, अल्लाह को याद करके नमाज उसने शुरू कर दिया। गुनाह करने का वक्त आता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का खौफ करता है, मालिक यौमिद्दीन को याद करता है और गुनाह छोड़ देता है। तो नेकी पर अमल करना, अल्लाह को याद करके गुनाह को छोड़ देना, ये सबसे बड़ा जिक्र है। अमली भी जिक्र है और कल्बी भी जिक्र है। ये तो हकीकी और अफजल और अजीम फायदे वाला जिक्र वही है जो इन दोनों को शामिल हो, जुबान भी हो और कल्ब भी हो और अमलन भी हो। इंसान अल्लाह ताला के इस जिक्र के जरिए उस मकाम तक पहुंच जाता है जिसको एहसान कहते हैं कि अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि जब तुम अल्लाह के अताअत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगरचे तुम उसे नहीं देख रहे हो लेकिन वो तो तुम्हें देख रहा है। और नमाज, मैं कहता हूं नमाज वो इबादत है जिसमें तमाम किस्म के जिक्र जमा हो जाते हैं। जुबानी भी जिक्र होता है,
जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, दूसरी सूरतें, तो कुरान की तिलावत भी उसमें आ जाती है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, अत्तहियातु लिल्लाहि, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये सारे अज़कार नमाज जो हम पढ़ते हैं तो नमाज में तमाम अज़कार जमा हो जाते हैं, अल्लाह की हम्द व सना जमा हो जाती है, तस्बीह व तहमीद जमा हो जाती है, दुआएं भी अल्लाह का जिक्र है। जो हम दुआ करते हैं ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि हम जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह को बड़ा समझकर, अल्लाह को देने वाला समझ कर, अल्लाह को कादिर समझ करके इस जिक्र के साथ हम दुआ करते हैं। तो ये जिक्र भी नमाज में शामिल है। तौबा इस्तग़फ़ार जब हम अल्लाह ताला से करते हैं तो तौबा और इस्तग़फ़ार भी अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह को हम गफ़्फ़ार समझते हैं, अल्लाह को हम सत्तार समझते हैं, अल्लाह को माफ़ करने वाला समझते हैं, अल्लाह को माफ़ी देने वाला समझते हैं। इस जिक्र के साथ हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। तो नमाज जो है, तमाम किस्म के अज़कार नमाज में जमा हो जाते हैं और अमली तौर पर भी हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब मैं आपके सामने जिक्र के, ये तमाम जिक्र की जितनी किस्में मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो ज़ुबान से अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई करनी हो, या अल्लाह तबारक ताला से दुआ करना हो, या अल्लाह ताला के सामने तौबा करना हो, या कुरान करीम की तिलावत हो, या अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना हो और उसके अहकामात बयान करना हो, तकरीर करना हो, लोगों को सिखाना हो, अल्लाह की बातें, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करना हो, ये सारी चीज़ें, या अल्लाह को याद करके नेकी पर अमल करना हो, अल्लाह को याद करके गुनाह को छोड़ देना हो, ये सारी चीज़ें अल्लाह का जिक्र हैं। और जिक्र के कुछ फ़ायदे अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब अल-वाबिल सय्यिब की रोशनी में मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। समाअत कीजिए। ये जितनी बातें हैं, तकरीबन 100 बातें अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जिक्र की हैं, उनमें से कुछ बातें यहाँ आपके सामने बयान की जा रही हैं। ये सब कुरान और हदीस से निचोड़ करके मुख्तलिफ हदीसों के खुलासे हैं हकीकत में, ये जहाँ तक मैंने इसका मुताला किया है। नंबर 1, अल्लाह का जिक्र शैतान को दूर भगाता है और उसका किस्सा ख़त्म करता है। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र अल्लाह को राज़ी करता है। अल्लाह का जिक्र जब इंसान करता है तो ये जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लेता है। नंबर 3, जिक्र करने से दिल से हुज़्न व मलाल दूर हो जाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अब मैं दलाइल नहीं दूंगा, वक्त नहीं है, सिर्फ मैं बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर दलाइल के साथ। चौथा फायदा है, दिल को फराह और सुरूर मिलता है बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है तो। नंबर 5, दिल और बदन दोनों को ये अल्लाह का जिक्र क़ुव्वत अता करता है, बदन को भी क़ुव्वत देता है, दिल को भी क़ुव्वत देता है। नंबर 6, अल्लाह का जिक्र चेहरे और दिल दोनों पर नूर अता करता है। नंबर 7, अल्लाह का जिक्र रिज़्क़ को बढ़ाता है, रोज़ी को खींच के लाता है। नंबर 8, अल्लाह का जिक्र करने वाले को वक़ार अता करता है, उसकी ज़िंदगी में मिठास देता है और उसको ताज़गी अता करता है। नंबर 9, अल्लाह का जिक्र अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करता है, और अल्लाह की मोहब्बत इस्लाम की रूह है। जाहिर बात है, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह की मार्फत होती है और अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं। 10वां फ़ायदा, अल्लाह का जिक्र जब हम करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है, अल्लाह के मुराक़बे का एहसास दिलाता है, जो कि एहसान के ज़ुमरे में शामिल कर देता है। 11वां फ़ायदा, अल्लाह का जिक्र अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का शऊर बेदार करता है कि इंसान ज़्यादा भटके नहीं, पलट करके अल्लाह की तरफ आए। 12वां फ़ायदा, अल्लाह का जिक्र बंदे को अल्लाह का क़ुर्ब अता करता है। व अना माहू इज़ा ज़करनी, अल्लाह ताला कहता है जब बंदा मुझे याद करता मैं उसके साथ होता हूं। 13वां फ़ायदा, अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की मारिफत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, उसके मानी को समझता है कि अल्लाह गफ्फार है, क़हार है, सित्तीर है,
वहाब है, समीع है, बसीर है, अल्लामुल गुयूब है, अला कुल्li शैइन कदीर है, मालिकुल मुल्क है। अल्लाह की मार्फत और पहचान के दरवाजे उसके ऊपर खुलते चले जाते हैं, खासकर उसके 99 नाम जब आदमी हिफ्ज करके समझ लेता है तब। 14वां फायदा, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उससे अल्लाह की हैबत, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई का एहसास दिल में पैदा होता है। 15वां फायदा, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह भी उसका जिक्र करता है। कितने अजीम शान है वो लोग जिनका जिक्र अल्लाह तबारक ताला करता है। 16वां फायदा, जिक्र दिल को जिंदगी देता है, वरना दिल मुर्दा हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को सुन लें कि अल्लाह को याद करने वाला जिंदा है और अल्लाह को ना याद करने वाला मुर्दा है। और अल्लाह का जिक्र जो है दिल की गफलत और उस पर लगे हुए जंग को दूर कर देता है। दिल में जो मैल जमा हो जाता है, जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो वो मैल खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 19वां फायदा, अल्लाह का जिक्र इंसान के गुनाहों को मिटा देता है, उसके गुनाहों को खत्म कर देता है। ये तमाम नेकियों में अजीम नेकी है और नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं। जिक्र करने का 20वां फायदा, बंदे और रब के बीच की दूरी को ये जिक्र खत्म कर देता है, बंदे को रब से मिला देता है, बंदे को रब से करीब कर देता है। ये दूरियां खत्म हो जाती हैं अल्लाह और बंदे के बीच की। 21वां फायदा, जब बंदा अपने रब के जलाल और पाकी और हम्द के जरिए अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसे मुश्किल के वक्त में याद रखता है। 22वां फायदा, जब बंदा हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, आसानी में भी परेशानी में भी, तो अल्लाह ताला तारफ़िल्लाह फिर रखाए यारिफ़ुका फिश शिद्दा, अल्लाह को पहचानो आसानी में, अल्लाह तुमको पहचानेगा मुश्किल में। जब बंदा आसानी में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को पहचानता है, तो अल्लाह ताला उसको सख्ती में पहचानता है, सख्ती में उसका साथ देता है। एहफ़ज़िल्लाह याफ़ज़का, एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाका, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे सामने होगा, अल्लाह तुम्हारी मदद को हाजिर होगा। 23वां फायदा, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के अजाब से नजात दिलाने वाला है। 24वां फायदा, अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह के फरिश्ते आपके इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं जब अल्लाह आपका जिक्र कर रहे होते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। 25वां फायदा ये है कि जब इंसान हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके पास झूठ, गीबत, चुगली, बकवास के लिए टाइम ही नहीं रखता है, वो अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है, क्योंकि हर वक्त आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। जुबान को गीबत, चुगली, झूठ, गाली गलूज, फाहश और बातिल से दूर रखने का सबब है अल्लाह का जिक्र। 26वां फायदा, जिक्र की जो मजलिसें हैं ये फरिश्तों की मजलिसें हैं और लग़्व और गफलत की मजलिसें ये शैतान की मजलिसें। इसलिए जब भी कहीं बैठो जरूर अल्लाह का जिक्र वहां आना चाहिए। कोई भी मजलिस अल्लाह का जिक्र अगर सुनना हो तो मजलिस बेकार है। 27वां फायदा, बंदा क़यामत के दिन हसरत और नदामत से महफूज रहेगा, उसे कोई अफसोस नहीं होगा जो जिक्र करने वाला होगा। 28वां फायदा, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाले को अल्लाह ताला मांगने वाले से ज्यादा अता कर देता है। 29वां फायदा, सबसे आसान, सबसे अजीम, सबसे अफजल जिक्र, अफजल इबादत अल्लाह का जिक्र। 30वां फायदा, अल्लाह के जो इनामात और करम जिक्र पर मिलते हैं वो किसी और अमल पर नहीं। 31वां फायदा, अल्लाह का दायमी जिक्र, मुसलसल जिक्र, हमेशा जिक्र,
بندے کو اس نسیان اور اس غفلت اور بھول سے بچاتا ہے جو غفلت اور نسیان دنیا اور آخرت میں بدبختی کا سبب ہے، شقاوت کا سبب ہے۔ ایسی غفلت سے دور کر دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ 32واں فائدہ، ذکر کے مثل کسی اور عمل کو اتنے وسیع اوقات اور حالات میسر نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں۔ جب اللہ، حدیث میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ پاک ہوں، ناپاک ہوں، وضو ہوں، بے وضو ہوں، لیٹے ہوں، اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، کیسے بھی ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ تو ذکر کو زیادہ وقت، زیادہ وسعت حاصل ہے، وہ کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے۔ 33واں فائدہ، اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے نور ہے دنیا میں، نور ہے اس کے لیے قبر میں، اور نور ہے آخرت میں، پل صراط پر روشنی دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ذکر کا 34واں فائدہ، اللہ کا ذکر تمام امور کی اصل ہے۔ آدمی اللہ کو یاد کرے گا تبھی نہ کچھ کرے گا۔ اتق اللہ حیثما کنت، اسی لیے اللہ کا فرمایا کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر تمام امور کی اصل ہے۔ جس کے لیے ذکر کا دروازہ کھول دیا گیا، سمجھو اس سے اللہ کی ملاقات کا دروازہ کھل گیا۔ 35واں فائدہ، دل کے نقص کو، دل کی بھوک کو اگر کوئی چیز مٹا سکتا ہے تو اللہ کا ذکر۔ 36واں فائدہ، ذکر انسان سے بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرتا ہے اور کئی جمع چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، دور کو قریب کر دیتا ہے، قریب کو دور کر دیتا ہے۔ ذاکر کے عزم اور ہمت اور قوت ارادی کو اللہ کا ذکر جمع کر دیتا ہے، اور اس کے ارد گرد حزن و ملال اور اس کی مطلوب شے جو فوت ہو گئی ہے اس کا جو ٹینشن ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر انسان کو دنیا سے دور کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو آخرت سے قریب کر دیتا ہے۔ 37واں فائدہ، اللہ کا ذکر دل کو نیند سے بیدار کرتا ہے، غفلت سے بیدار کر دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ 38واں فائدہ، ذکر ایک درخت ہے، اللہ کا ذکر ایک ایسا درخت ہے جو اللہ کی معرفت کا پھل دیتا ہے جس پر اللہ والے چلتے ہیں۔ ذکر ایسا درخت ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ایسا پھل دیتا ہے جس سے آدمی کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس روشنی میں اللہ والے چلتے ہیں۔ 39واں فائدہ، ذکر کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص طرح کی معیت ہے۔ حدیث میں جو ہے نا کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوں جو وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ معیت ایک خاص معیت ہے، علم اور احاطہ والی جیسی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے یہ معیت قربت کی معیت ہے، دوستی اور محبت کی معیت ہے، اور مدد کی معیت ہے۔ 40واں فائدہ، ذکر گردنیں آزاد کرنے، مال خرچ کرنے، قتال و جہاد کرنے کے مقام سے بھی بڑھ کر کے عمل ہے۔ ذکر ہی شکر کی جڑ ہے، جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا۔ 42واں فائدہ، اللہ کی مخلوقات میں سب سے باعزت اور اکرم وہ لوگ ہیں، وہ متقین ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے قریبی ہیں، لیکن ان قریبیوں میں سب سے قریبی وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 43واں فائدہ، دل میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، قساوت ہوتی ہے، جسے اللہ کا ذکر پگھلا دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ 44واں فائدہ، دل کی بیماری ایک غفلت ہے اور اللہ کا ذکر اس کے لیے شفا ہے۔
غفلت جو ہے وہ دل کی بیماری ہے اور اللہ کا ذکر اس کے لیے شفا ہے۔ 45واں فائدہ، ذکر اللہ سے محبت اور ولایت کی، دوستی کی اصل جڑ ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کی محبت کی جڑ ہے، اللہ سے دوستی کی جڑ ہے، جبکہ اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ سے عداوت کی بات ہے۔ 46واں فائدہ، ذکر اللہ کی نعمتوں کو کھینچ کر لاتا ہے اور اللہ کے انتقام کو دور کر دیتا ہے۔ 47واں فائدہ، اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا موجب ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اترنے لگتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 48واں فائدہ، جو شخص دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں رہا کرتا ہے، تو جو دنیا میں جنت کی کیاریوں میں رہنا چاہے وہ ذکر کی مجلسوں میں رہا کرے۔ 49واں فائدہ، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، کیونکہ ذکر کے علاوہ فرشتوں کی کوئی اور مجلس نہیں ہوتی۔ 50واں فائدہ، اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر اور شکر کرتا ہے۔ فرشتوں کو بلا کر کے فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا شکر کر رہے ہیں۔ 51واں فائدہ، اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا نفلی عبادات کے قائم مقام ہے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو یا مالی ہو یا قلبی ہو یا دونوں، جیسا بھی ہو، تمام عبادات کے قائم مقام ہے اللہ کا ذکر۔ 52واں فائدہ، اللہ کا ذکر اطاعت کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے تو یہ مدد دیتی ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں، گناہوں سے روکنے میں۔ اور اللہ کا ذکر اطاعت کو، نیکیوں کو انسان کے لیے محبوب بنا دیتا ہے، نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، نیکیوں میں لذت عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسانوں کے، اللہ کی اطاعت کو انسان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیتا ہے، یعنی ہر مرض کی دوا ہے، سمجھ لیجئے اللہ کا ذکر۔ 53 فائدہ نمبر 53، اللہ کا ذکر بندے کے دل سے ہر طرح کے خوف کو دور کرتا ہے اور اسے امن و امان عطا کر دیتا ہے۔ فائدہ نمبر 54، اللہ کا ذکر بندے کو قوت دیتا ہے، چنانچہ بندہ جو اللہ کے ذکر کرنے کا عادی ہے وہ ایسے ایسے اعمال کر لیتا ہے جو بغیر ذکر کے نہیں کر پاتا۔ ذکر کرنے سے اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، ہمت آتا ہے، جوش آتا ہے، پھر وہ ایسے ایسے اعمال کر لیتا ہے جو بغیر ذکر کے نہیں کر پاتا۔ فائدہ نمبر 55، آخرت کے لیے جو لوگ بھی کام کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والا بھی آخرت کے لیے کرتا ہے، صدقہ کرنے والا آخرت کا ذکر آخرت کے لیے کرتا ہے، اخلاق کرنے والا، اچھے اخلاق والا آخرت کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آخرت کے لیے جو لوگ بھی کام کرنے والے ہیں ان میں سب سے آگے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور میں نے بتایا ہے کہ ذکر کی کتنی قسمیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ زبانی بھی ذکر ہوتا ہے، دل میں بھی ذکر ہوتا ہے، عملاً بھی ذکر ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 56، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی تصدیق کرنے اور اللہ پر پختہ ایمان کا سبب ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی تبھی اللہ کا ذکر کرے گا جب اللہ کی تصدیق کرے، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، گویا کہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ جب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو گویا کہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اور جو اللہ کی تصدیق کرے گا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صادقین میں اسے اٹھائے۔ فائدہ نمبر 57، جنت کے جو محلات بنتے ہیں ذکر کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، یہ جنت کے محلات، یہ بالا خانے جو جنت کے ہیں ذکر کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بالا خانہ تعمیر کرتے ہیں، اور جب ذکر بند کر دیتا ہے فرشتے محل کی تعمیر بھی بند کر دیتے ہیں۔ فائدہ نمبر 58، اللہ کا ذکر بندے اور جہنم کے بیچ میں دیوار ہے۔ اللہ کا ذکر
बंदे और जहन्नम के बीच में दीवार बन जाती है। फायदा नंबर 59, अल्लाह का जिक्र हर सख्ती को सहल, हर मुश्किल को आसान और हर मशक्कत को हल्का कर देता है। फायदा नंबर 60, फरिश्ते जिक्र करने वाले के लिए ऐसे ही बख्शिश की दुआएं करते हैं जैसे कि तौबा करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। फायदा नंबर 61, पहाड़ और बंजर जमीन फख्र करते हैं और खुश होते हैं, और आम जमीनें जो बंदा वहां अल्लाह का जिक्र करता है, जिस जमीन पर आप चलते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो जमीन फख्र करती है, खुश होती है। पहाड़, बंजर, बदर, जहां भी बंदा अल्लाह का जिक्र करता है वो सब खुश होते हैं और उस बंदे पर फख्र करते हैं। फायदा नंबर 62, कसरत से अल्लाह का जिक्र इंसान को मुनाफिकत से बचाता है, मुनाफिक होने से बचा लेता है। फायदा नंबर 63, तमाम आमाल में से जिक्र में ऐसी लज्जत है जिसकी कोई मिसाल नहीं। फायदा नंबर 64 और ये आखिरी है कि अल्लाह के जिक्र की पाबंदी करना घर में, रास्ते में, किसी और जगह में बंदे के हक में क़यामत के दिन ज्यादा से ज्यादा गवाह हासिल करने का सबब है। ये जमीन क़यामत के दिन जिक्र करने वालों के हक में गवाह बन करके खड़ी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा शुमार उन लोगों में फरमाए जो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो हमें तौफीक दे कि हम तेरा जिक्र करें, तुझे समझ करके, जानबूझ करके, अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से, अपने अमल से, इखलास के साथ। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।